Menginjak acara selanjutnya, Eki Gadinto Mau'idotul Hasanah. Segadimah hal Gadinto badi sampai yakinah. Sareng seleranipun semulja Hadratul Mukarram Kiai Haji Khalil Yasin Sedari Kokok. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الآية. صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء kuru kaula sareng kuru pati ajunan, secara khusus ajunan semulja Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Bar'in beserta keluarga besar Epon sesangat abtina amul ja'aki abtina ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Husain Nasir juga sangat abtina ta'zimi abtina amul ja'aki. Ajunan semulja Kiai Haji Tahari juga sangat abtina amul ja'aki. Benda seteja kiai seteja guru nyon sapora tak bisa nyebut satu persatu, tapi dak setejana sangat beten kaula ta'zimi. Terjugan para sepuh secara khusus pemangku di setempat. Sekadimah hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Haji Fadli selaku wakil dari kepala desa juga hadir di tengah-tengah kita, dan seteja para masyayikh, seteja para guru nyuwun seporah seteja tak bisa nyebut satu persatu. Alhamdulillah kaula panjenengan kesempatan yang saat melembangkan sareng Allah paringi apopon paringi along polong kalau berniat sepertama ibadah da Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua beten kaula panjenengan keng kala berniat adu aaki da Allah sareng-sareng sami-sami pada amunajat anak kaula panjenengan selama setahun paringi ilmu sareng guru Kak Dinto meskipun dibering terkendala corona. Semoga ilmu setahun seampun paringaki nak foto kaula panjenengan sareng Allah Subhanahu wa taala tetia ilmu semanfaat, tetia ilmu sebarokah. Allahumma teti ilmu setetilen celena takok da Allah ben maseneng mecelep ka orang tua mulai dari dunia kantos ke akhirat ipun Allah. Allahumma ana pamit segak dito Bapak Ibu karena manusia nikah mun ngalak dari pati kilir reng seponi ke mati ke ada nggih. Mun ngalak dari runtutan manusia nikah sepol setek ada. Le Kanjeng Nabi toman cebul senikah. Nikah cek ringan bangku narin jeung kendu nikah kah katun ceda ketok sapi datu. Tempat janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sekak dinto. Yatba'ul janazata thalathatu umurin. Reng nakura kengain ketika bada orang atingkal dunya dari Roma iki baka kuburan menabi tebune kesaknya di senikah anak bendini akompol pala sejauh esosol esabak kalencak bungkol kakuburan mayit epekol nggih la mayit iki baka kuburan la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mayit eki baka kuburan ni kadaguna Kanjeng Nabi bada telok perkara senurok mayit dak ke kuburan. Sepertama ahluhu keluarga. Senomor dua maluhu tunya. Senomor telok wa amaluhu amallah. Orang mun mati ni ke keluarganya norok tak norok.
Mun si bini mati selake entar tak entar. Selake si mekol selake si mandi. Gini bang ki. Norok bunte. Keng si bini pani gendem boleh. Magi lagi oding my dear I love you love me you and me love pelapon. Ki oding demi cintaku padamu ku rela menyeberangi lautan api. Lautan api mun cik lebur cik dengan itu ceng puceng alep teng sokon aja. Mun ki odik seni kekeng pan mati dek remah itu nak aking ki. Selakek mati si bini norak aloncak napa mulai boleh. Mulai paling kalau teman-teman ki katiang ki ke. Keng biasa tapi mun selakek mati si bini nangis dia tak abit salah dia boleh je. Biasa nah. Mun dapat hak cerdeng ngapai benteng ngaki rambing sepit oleh Pak bulan 10 hari lah apa kalan ledu bulan je. Biasa nah, sampo abit salah kia biasa dia mau tak nangis do. Maka event tahu dengan injak kok nak detik kok biasa nah. Mun kacompo, mun dikantu insyaallah cung saraan boleh. Lah kalau ada orang meninggal dunia keluarga ikut. Yang kedua harta ke kuburan juga ikut. Mun reng mati ni katunya ke kuburan norok tak norok. Norok tak norok. Norok malamun senyamalan dubi raceng benih karo norok mangkat ke ada nikah. Nggih. Beningan ku cocok ngajar sama dalam kuburan kebi. Terus katel, dunya katel dia. Nurok tak nurok ke kuburan katel. Katel je dunya raja kak. Katel je mun stainless petong juta, mun beseh 4 juta. Katel je dunya raja, keng make katel dunya raja. Sebab pengkirim bong maling kundek ngicok katel. Itu pak kesepen tergelu maling je. Itu muncul tak boleh di Avanza. Mun Avanza je supir situng penumpang empat. Mun katel je penumpang situng supir rempak nang jinan je. Mun kurang situng tak mangkat senyama al katel je. Lah ketika manusia berangkat ke kuburan tunyana noro. Nah apa na boleh? Artana noro. Nah apa na boleh? Amal la noro. Bahkan jing Nabi ngerasa kijabu. Wa idza dufinal mayitu yarji'isnani minha. Keng mun mayit pendem paulo bara aulo bara colok je aulo dah je bara akhir gandu bagila engki ngakan tege ngakan ding jadi akhirnya panggil semua kenyang boleh cang TV tepak kasih ontong pengajian mangken kula semalam 2 kali ngakan etok mun tepak kasih tak ontong 2 malam pengajian semalam 2 pengajian tak ngakan sekali. Pengajian pertama pan keluar nasi tak usah cang panitia nah ustaz akhir ngalia tak kira ada teh akhir kok lah ngal pengajian pertama pengajian nomor 2 langsung ceramah toron beri ngakan tak usah ustaz mulia malam ustaz alian meringakan pengajian si ada ada angga boleh mulai cak dengan lapar ya beco gula lebo bila beco kapan tanang masuk belum berkat isi beres ben gula tak deti ajam dia namun deh. Maka alhamdulillah ji guru kita hari pengertian di kita hari sareng ihusan nasir langsung disorongakan pula. Depak gendi mana ki guru? Kepai. Ketika jenazah itu tutup maka amallah peka manusia mun mate tak bisa ngaji Al-Qur'an. Tak bisa apa? Benih kerogen mati bi. Orang ini kegenya bener depakkan koro-koro. Napa koro-koro? Sampean mun amur kemur pah aing katanya nih. Jaman boleh ya gelo. Ni kenyaman koro-koro. Mun lanya bedepakkan koro-koro ni. Manusia nikah makilah maca istighfar itolak. Kasta itolak. Contohnya Fir'aun laknatullah. Mending Fir'aun sampean. Mending Fir'aun. Alhamdulillah bisa tokang gula tahu ning ke Fir'aun ya. Bisa aung buat tanya ke Fir'aun. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا دركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Cepon Allah dalam Quran Fir'aun nobang Nabi Musa sungai Nil aporak teti 2 Nabi Musa lebat
Fir'aun norok bunte, Fir'aun depak tengah songayah, beli pole, Fir'aun takelep, nya bener depak gendrung gerungan, pas padeng saya nyama swarga, padeng saya nyama neraka. Maka akhirat ni kayak sana dua. Wa maddaru illa jannatul liman ittaqa wa narul liman lam yattaqillaha fa'laman. Akhirat ni kayak sana cuma dua, tak neraka swarga. Maka namun lambak ku lagi kini ni kebeda lagu senikah. Sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu. Beni orkestra dah gelak dah. Surga tempat manusia yang bertakwa, beda tak ada. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicangkrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. La Fir'aun la padang neraka. Karena orang ini kemun sekarat, nggih. Orang ni kamun sakaratul maut tak langkong efek caknya banyak. Ihu kau lagi jadi suara nama le semua jelas ni. Orang ni kamun la sakarat neraka ni kepadang di swarga bat. Makanya jawaban Al-Quran wa antum hina idin tandurun sampian kepi manusia mun ladepa kasakaratul maut maka sampian bekal ningali neraka. Sampian bekal ningali swarga sehingga manusia bekto kak dinto neraka na padang swarga na pat. Mangkana orang sebelum neraka padang swarga padang ni usaha aki kalimat terakhir ni la ilaha illallah nggih. La ilaha illallah. Dadi mun badereng mati ya usaha aki debu la ilaha illallah. Makanya mun bedreng mati mun sampean andi anak ngerteh di anak ijaga mun embuk mati pasti kau pengah marang ngucap fi la ilaha illallah pas mati norok bunte la ilaha illallah maka kau peng ni kecak telken ki ya fi mun lese mati ngucap la ilaha illallah kau peng je toro aki maca aki yasin pakaja maca aki arok du pakeni yasin toron rahmat Allah arok du gempang cabut nyabe cak ning jareng compok Leng compok nerken leng mati. Jangan mulai kilak ku sampai kul 12 malam tak ambu sekali. Salah tak ambu sekali. Kedaki ke kopi. Ngapa hepak aja. Nyaranya ku tak peleng-pengen. Ontong si mati tak engak. Cak engak ikir mak colong dia. Pak tak ambu sekali. Allah. 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 Berde sampo dah ya. Allah. Mulai kilak ku sampai asar lesung arang ngocak gente puk apa tak lemate tak le cekel rale mari semati aja gente embukan di lagu tibi Allah aja mun sampai cukup meja ngencat ben me komen aja talken kelaban la ilaha illallah la Fir'aun ketika neraka na padang ketika neraka swarga padang bah ngucap amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aduh langkok kan setia Islam engkau percaya ke pangeran Musa bin Harun engkau setia masuk Islam. Fir'aun sebelum mati masuk Nabi Musa tak tahu jak Fir'aun masuk Islam setokang Allah senyampit al-ana wa qad asaita qabl mi setia on beri dem kakek kasep masuk Islam mau digeluh beri ia cek tak gelem neraka na padang masuk Islam fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun betenak kaki setia papakun mulai dari Fir'aun takelem sampai mangken betena Fir'aun pakun Mesir tak luang. Mending Mesir sampean di. Pom bensin juga dah jadi. Ahlan cat pak kata saya aja. Insyaallah tu kepong bi jarang kau Fir'aun sampean. Mantar selamat tak amin Allahumma. Pon abeli pole. Lah ketika manusia mati
Senorok ke kuburan sepertama keluarga. Senomor 2 dunya. Senomor 3 amal. Wa idza dufinal mayyit yarji isnani minha keng pan mayyit pendem sedua mulai pole bini mulai lake mulai katil mulai landu mulai dunya mulai senoro cekak ke kuburan karo amal mun amal bagus mayyit bakal bagus mun amal tak sae mayyit bakal esiksa keng ontongah terus lagi ontongah orang mate semun ngeba amal coba tak kira selamat bisa kirimi ganjaran dari dunia. Saya rasa ngirim nak foto saya sekolah neng Nurul Ulum As-Solihiyah. Leres. Nggih. Mangkane dipun Kanjeng Nabi, ummati ummatun marhumah, ummat Nabi Muhammad, ummat seekani seren, tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Banyak reng mate tu sana pada ben gunung. Wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum keng pancaka di kuburan tu sana esapora bidu'ail ahya marka andi ana pangaji ka madrasah pas tua aki tu sana make banyak pagemet mantar selamat tapi tak kira lopot sampean masuk ke tanah tanggi bekal beli ke tanah bekal jaga derita minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia ni bakal kembali ke tanah, jaga dari tanah karena manusia ni kalamba kembali dari tanah. Jadi mau dipikir boleh kula ben sampean ben cobik ni kesepupu sekalian. Tak parjaja. Langot tijak mandi seminggu bae. Nggih, cak salenan, pahraga deui. Otabe cak usaraga langsung beri jagung mun tak tumbuh ki. Tanah kapi saya kebai repi, keng tanah saya kebai macam, beda saya kebai di tanah gelis, tetik Husain Nasir, tetik Dahri mangkano pote genteng tanah gelis saya kebai jah. Seneku mikir ya tanah kopi bi, cak gelak pada kopi neban kaki bi, oh bang kotor saya kopi lagi nah. Lah nak foto seandi ilmu nikah, masuk ke hadis waladin salih. Yad'u lahu nak foto soleh seandi ilmu saya bakal adu akireng sepo seampun atingkal tun yang sepo nama teh anak ngadu aki astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya mbana norok bunte ibu deh astaghfirullah li walidayya astaghfirullah menembakkan seni ke maca lopot keng make lopot cek coko coreng lambek aja timanti nggih reng lambek ni ke banyak timanti make bacaan lopot cek coko reng lambek ni keangkatan selamat pi mun la umur 70 ke atas di sampean la cek coko ni keangkatan selamat tu sata andi Facebook tak tahu WA tak ngiding berita nggih bode polisi ngi beberas ben dokter ni Ka'bah dari siapa deh cong. Ada bantuan dari corona bah. Oh dari corona. Alhamdulillah. Tua aki naman terlancang umur corona aja. Lawareng lorosnya mana? Nggih. Kan jak cokot cumun bamba ni kebi sampean. Reng lambek ni kemakila ilmu na sakunni bi ni kemanti ke Allah. Anak pemik manti. Lok pada bi orang mangken. Cang mbak kula. Reng lambek je cong keng karena Allah na. Mun setia keng karena oleh cong. Maka tak pati Allah sepenting oleh. Mune compok betul mangken le mbak si betul mangken tanya akibat kaki presiden je mele siapa ba mele wo apa wi ruah nyampit mbak engkau je pacang kiai cong cang kiai mira engkau mira cang kiai biru engkau biru apa je ba ya semira atau san sebiru ketan cong mbak mangken ni compok ni kasi betul sebudian maksud ada remah magile kiai mundak dasana tak etoro kaki teh milih siapa teh? Bangkok mun pemimpin je milih si bersena. Bersea teh nah benih cong. Tak korupsi. Bersea dak remah. Ya berdas je ben bes. Mun lambek pun. Bagaimana Ki Hashim Mino genggong penjarakan Probolinggo. Beliau disuruh ajalah sareng kiai.
Aja ledekah edaman. Edaman na beda pejenah. Nggih. Beda pejenah. Da emak Hasim kula pakon kiai aja le. Edaman banyak pejen. Pakon kiai mangkat kula mangkat. Da pak kedaman pejen apa lebet cek raja nah. Cak ke Hasim nyimpang peje mun tak nyimpang kaki biko aja le. Ternyata pejen tak ngerti cak matura. Tepak ke peje Inggris ngaraja. Yo cak matura pakun tak nyimpang. Yo entar laki jalan nah waterkon kelemar kake. Kelaban idin Allah peje seraja titi kelemar rabu ibu. Hebat tak hebat? Hebat tak hebat? Peng lambek ki senikah. Mangkan tak ning cocok. Tak di ke kiai luar biasa. Kuda gelak sepada budabuan sareng Kiai Dahri. Bagaimana beliau dulu ngabdi kepada Ki Muntasir dan Kiai Abdullah. Ring lambek ni ke kiai. Tak dimben tunduk luar biasa. Mangkan ring lambek ni ke barokah ni ke akili. Lambek ni ke fi tradisi. Namun beda salaman ben kiai di sandal toron. Anapa? Tako abe asalaman ben kiai thank you na tako pada. Kiai yang ke masjid arpubu telabu sima di ke sandal. Mangken kiai Jumat. Cek turun di budi. Mun tak taporop elang sandal lah. Siapa na sengang kui santren nah. Aja ebe lagi ke alabun. Kaki yang kui sandal kiai. Dia cek dengan bi kiai soro. Bila kiai senyoro. Bergelak semacam khutbah juga. Sengak bapak-bapak sampian sengak kusbah kusepon tut bak cubang cek kala. Tang sandal bak cuba yang ngelak ding kiai cek genteng. Mangkana cek pun ring sor baju senika mangken nek saiki akeh wong kang pinter tapi lu akeh maneh wong kang blinger. Pinter mun pinter keng pinter tak pati bener. Sebab kenapa? Mangken nek kesekolahan banyak, kiai banyak, santri sekolah tok keng baru kana ilmu banyak cabut. Mik senika margana tak dimben kehormatan ke kiai mulai elang. Lambek ni ke ngaji di sekoni ilmu na didik keng peran ke kiai tak dimben luar biasa. Ilmu sekoni santri na wali kapi. Nggih. Nggih napa nggih? Lamba saya kena Khalil kajaran pote mun dari Bima takok senumpah anapa kurun andi jaran pote takok jaran sepote katurunan jaran kuruna Ki Abdul Majid Pamekasan nah seingat anak pun duk ekakan di ajam ayak kita ibu kita rot nasi ekakan ajam anapa ajam menika ajam kiai ni kalamba bi mun ka orang akuru ka ajam akuru mangken ka ajam akuru ka orang akuru putrane kiai na penangis seret-seret boleh cek penangis kena putrane kiai dia. Ku tak cek alabun, make putrane kiai mun cek meling ngai ko. Cak gelak ambu aki. Kiai andi bawa buan telok ni murda ada rupah naik ke peto. Toron kana ding kiai eman paiman. Aduh nak kana pinter senaik ngalak getapan ke bebo jang getap wala tak khudu. Bentau oleh ngalak sampean kapi min hu dari kiai saya andek tung situng. Terus munding kiai cek kalak gentung situng pah pegemet sekali. Cek kita bener keng cek kasih macet di selopot. Banyak kurang ngajar dek ke kiai. Lah coba kita bandingkan. Bagaimana Kiai Busiri Sampang. Beliau ketika kiai na asaren seng malemah. Kretek somor kereken lambek porteran. Siapa kana dan gula Busiri kiai. Apa kelak kocong ngisi ejid diga panjenengan. Kiai asaren jadi ngaya ki laku kiai abungu ai ngai mangken kiai cega ki laku tom pesai ngabi santri tak nilo singang kok bini santri kiai sanyung gina bangki manggana muntero ilmu nikah tetia barokah senga teh ngateh ngaste teh dek ka orang saya ngajari ilmu mana bicara pun taklimul muta'allim qatu ta'zimi ala ahli ilmi ala ilmi wa ahli qatu muljaaki ilmu qatu amuljaaki orang saya andi tahun 99 kula asakola madrasah kula kelahiran tahun 90 kula mangkin umur 13 setengah ini apa saya kuat? Nemu lera, apa tak setuju bang? Dan gula tahun 90 sangat sekolah. Kalau ada guru masuk ke dalam kelas, tak bengal 7 ekor sen tak bengal. Pas mancing, istiadat kiaman. Kamera nasi nggak taruh aki. Takut elang cetak ke sing ngocak. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu khusnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min natayakal jisami
Nika tak bengal tojuk mun tak tege kiai lengki. Mun kiai lengki atau be pakun baru tojuk boleh. Senikah tahun 99. Kalau ada tulisan kiai di papan tak jelas, tak bengal atanya di ketujuan ni kelangka. Dek macam carana mancing pantar ke ada. Depak ke ada kiai polem-polem beki. Nah, apa bacaan ni ke kiai? Oh, baca berba, ngecir bi, ngepes bu tak caper ta, bebih buta. Sebabkan tak caper ta, ngepes hu mim caper ma tak caper ta, tahu mata. Aja mulai pangki bacaan jepi baru entar ke ketujuan boleh pahit toles. Kula mungkin nampu ngajar kia bu. Kayak mun tolesan kula tak padeng nak kanak kuntar ke ada. Pahder nyander, tat cedek ngandeng kaya ringan tato. Adi pun pojok nyampit, tahu Ustaz cedek kecek rajon kok. Cempong ke acolok ngaragu bi gula. Nika tak langkong kita hari, kula tak oning semana kita hari cungkan dengan boleh lambat nika zaman sangang pulau sanga. Kan mungkin kalau sekitar oleh 20 tahunan. Mangkana mo nabahasa bro kana ilmu ni kalain. Karena caya pun Imam Syafi'i, innal muallim wat tabib kilahuma la yansihani idza huma lam yukrama. Kiai ni kepada bi tabib, mun akhlak kata jaga ilmu tak kira depa. Depa kita kira manfaat. Penter mun penterah. Yang tukang kal orang dia. Pengumuman tanggal 15 Ramadan hari Jumat kiamat. Tak ada burung si kiamat tu ya. Kali sepenteran sambian dia. Cak dengan tan seni kiamat sepaling semak ni ke are umber dari bere. Are di umber di bere ke temur nikah. Pas are normal pole. Kiamat ki korang 100 tahun perkiraan ulama. Perkiraan. Tanggal 15 Ramadan kiamat ada. Bulan Recep. Muntro selamat tak. Cak kol 2 malam telur kelah. Pak kumpet telur ada sekali. Ya ada PT sekali. Cak telur potong pas kepi dina aja. Nya mana pinter keng tak bener. Pinter kal ngaga. Ni akeh wong kang pinter tapi luwe akeh mani wong kang blinger. Pinter keng tak bener dia. Margana benih keng tak sekolah. Sebab benih keng tak guru. Mi bisa benih keng tak ngaji. Abid ngaji nah banyak ke tepah. Keng ilmu na tak barokah tak manfaat. Margana korang ajar ke guru. Margana korang takdim ke guru. Ilmu maki banyak alok tetilan jalan takok Allah. Beli ilmu na tetilan jalan masuk aki ke neraka na Guste. Sampian bat pejabat sebagai pusat ku yang tak uning kitab mah. Nggih. Para wakil-wakil kita yang di pusat, para menteri-menteri, wakil-wakil rakyat yang makan uang rakyat miliaran rupiah, apakah beliau-beliau itu orang bodoh? Pinter teh. Apal alfiyah aja teh. Mangkana muni ke bela haram gele. Anapa? Cang orang nakura, angunya ke nareng tedungongku tempengnya kireng dung matedung nggih. Mun reng teh dungong kui jaga ngiding. Mun teh kut teh juga tak tahu. Coba teh, coba nak. Coba teh kelaku mun bireng be lambeng. Keng mun setokang baguna laku ni make bila nak kitab agel karena keluan tokang kitab juga. Angut jaga nareng teh dungong kuan bi nggih. Lagi na sampean ki laku juan apa mun jaga ini taklim jaga bi. Cek teh dung je bi. Sampean pah nyaga kurdut sarung nah jaga kak jaga. Ya jaga ungku. Tahu apa ni sejaka. Dia juga pancak dia jika solat pantar ngajak silat je. Dulu dan gula madrasah tahun sangat-sangat nikah. Mun kiai tak rabu bi. Ustad kita dateng ki aseram ki mandi. Nadoman kana nadoman bi. Ala tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun. Kelas 1 je bi. Kelas 2 nadoman kana abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Kelas 3 fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tuftah bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man hafihi aw tangjabbi ta ibri sate kiki. Kelas 4 kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadah tada ilmuna kare banyak kare lesode kunana. Kelas 6
Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Ni kelambak mun tak tega kiai rabu, tak tega ustad dateng tak embu si ana doman pi. Umpama ustad pekun tak rabu na doman tak kuliah di kelas. Depak bejena mule areng bareng. Mangken pas rona doman pak ustad lambat. Lagu demo. Situ ngau ke atas bangku neku ubak neku cekocek pah centor qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki wa salliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Ke Husain Nasir tak betah nyampit dari telemah tak gempang malaen nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sapeh. Mun sape pecot langsung norok bunte, mun santre pecot reng tua nangi bare. Kasaba bi, dengan bu sape tak kasaba ada tak ngibare. Mentir serang Allah Subhanahu wa taala paselamat takapi Allahumma. Kol 12 korang didik teras ki. Mun kol 12 biasa na pengasian mare. Karena kol 12 ni kamu necembek tu na cerum lanceng numpak ke cerum panda. Akelak. Ya mun kol 12 tak laya bi. Tekut cem adaki. Suara kulit ada lah asli berat. Betulan cik burus sana semulia situ. Titi kulit nak kena cereng. Cik seni kelai. Kerana pidato ni kamu ni kibalosan. Lo saya bebengit cik. Kan mau ni kibekeras ngak kulit ni ke saya bebengit. Ding kulit mulai tak cak ngucak. Cik suara tak ada. Titi kulit ki akan cek kan. Udah ki mula suara tak ada. Lang kulit akebi tak mutu suara. Kulit turun lah. Berarti sana mati je mundai. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lah ketika manusia menghadap Allah, ketika kaula panjenengan abali da Allah Subhanahu wa taala, maka arepan sepaling iarep orang seatingkal dunya doa kiriman kenceran dari napo senengah ring tua sempian mati pas anang maca istighfar dibara astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi. Apang banyak lamba embu ngalaki telok dek remah cara minta aki sapora mun bapang telok sebutnya mana pada astaghfirullah li misnaji wa misnari wa satuki astaghfirullah li misnaji wa satuki wa misnaji. Tak kira salah malaikat pi. Tak kira salah. Mangken di Bengkalan bun lao. Nakudah selamat amin Allahumma. Orang maca Yasin, maca Quran kira bagi ke bang seponi kata ada pak. Mireng sampean. Nggih. Daerah Katol Kelauk sampai Kecamatan Konang. Ini sudah ada yang menyatakan tahlilan tak ada pak bid'ah masuk neraka. Ya ku leku mun bedereng mati nyaraki sekak main daman dia. Main kaplek le masuk surga nggih. Lepas kirim pulsa boy. Mak le internetan di lem kopur lagi bayi HP situngnya. Nang kata mau kirim Fatihah tak ada pak masuk neraka. Kata aku kirim paket boy. Mak le AWA-an. Tanya aki dak remah kaki alhamdulillah biar catna. Nggih. Tak ada kula mana pidato. Merok daerah laut ni aku boleh bi kula. Pas dalillah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak kira ngaule perkara sebisa iklakoh kecuali seiklakoh tibi. Ayat tu bener lah karena bedeking ayat ini kayak tokil kalau cok konco ngetok. Karena mun cok konco ngetok jangan bibi tak nyaman tibi. Ayat bi apa kah tibi kah? Tak betah sekali kok deki. Karena ayat selanceng senikah am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a.
Saya tak bisa ngaulai kencaran mentak kalau kutip ni ke bani umat Nabi Muhammad teh. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Mun ayat nikah untuk umat Nabi Muhammad. Cepon Ibnu Abbas ayat nikah iyo bahokum makalaban ayat. Walladzina amanu wattaba'thum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Bi kule kebala ceramah mun bagian lauk. Mun bada anak sekolah madrasah oning baca Quran embung ngepang mate anak ngirim Fatihah kok tak ada pak tak usah antar ke ayat tengki keluh tak usah nyari hadis santak keluh. Gus Dur teman tanya aki Gus Dur almarhum oning Gus Dur teman tanya aki Gus epak mate embuk mate kirim Yasin kirim Fatihah depak napanten Gus depak jang Gus Dur ni pangki cak depak Gus cak ringan kok mun ngirim Fatihah lok teman ipa belih riye. Mun sampian ngosos embana pahigi bagi pudeg bi malaikat buru bi. Takut tepak ke malaikat maut mun nambian dia. Paginan tak ada pak pala tak anda ialah cak tahlil ti. Bi tak usah cek-cek orang nggih. Mun kencaran tak bisa bagi kau orang Kanjeng Nabi tak kira ngajar lagi badal haji. Kanjeng Nabi mek ngajari badal haji. Nunjuk aki ibadah ni ke bisa bagi kau orang lain nggih. Paham? Terus aki anak pesekolah. Cak ambu mun tak pinter Quran. Maklek sampean budian tak melas. Maklek sampean berdisi kira kencaran. Sampean mungkin kencaran sakonik pi. Sampean mungkin kencaran tak ada pak masalah meteh. Keng mun anang sampean oning ilmu agama. Ikirim kencaran. Mangkana dibuna Kanjeng Nabi. Etoles sering Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa kufuran nikah fa in salima minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yamju minhu fama ba'dahu asad. Mun kufuran orang nikah celaka mari na cung celakaan. Keng mun kufuran gempang selamat mari na cung selamatan. Mangkana orang sematin keng erbu pongki bade kufuran makle selamat teh. Ser sarpu nak potok mun tatang tak kira adu akid tok paling karo petong ngade sa tahlil laki mun tatang kengki na bangki. Da iya lek kaji saya masuk teh kapan la doa ruak. Nung nang luar kapi pan mek dok-dok. Amurai kana masuk ke dalam. Nggih. Nang itu batu. Nah, saya dek karin aja. Kapan saya der ayo terus. Demi terus jala cokop, terus gaya pangorogan iku. Mun ngorog ke gebengkon bae. Orang laga patian bagi ngakana gendukan le. Mun tetang kedai iya bi. Nggih na bangki. Keng mun nak foto ben bekto ke ngak ibi. Mun tetang ke karo keng nyumbang tahlil. Aja semaca Yasin nampu akleruan dekah. Cak dengan maci Yasin tak apal bah tak nekuk lebur le setengah langsung mari Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maca anika aslina. Berhubung tak pati apal. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Depak separuh kencer dekat kuburan je. Tak kira mun tatang ke, tak kira mun anak ngoreng, tapi mun nak foto tibi bekal enga, mun nak foto tibi bekal adua aki, manter masuk akal hadis waladin solihin yad'u lahu nak foto soleh, sebisa adu aki, mak bisa soleh, margena ia ceri ilmu agama, sabe kamadro, sabe ke pendidik, kule ngabalai man kaman saya nggak andi potrah. Dan kula tak alarang sekolahan formal. Kula tibi pada sekolah formal, kula tibi sampai kuliah. SPDI kula, sepeda inkal. Tak alarang mun sampean anak yang sebagai formal. Keng senga sebelum formal di senga Quran apakah ada, madrasah apakah ada, kitab ajar lagi kelu. Mun la kitab mapan Quran apa hadis banyak tokang akhlak ka bagus baru lah sahabat ke formal. Mak le itu tak melas sahabat ke SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S campur, S degan, S apa kapi. Pola ko orang pangale ke Surabaya mangkat ke Jakarta. Cek mole munti telebeni doktor, profesor, pro ola, pro tahunan, pro seki. Keng senga hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaru lidatihi. Orang nak kana anak kula ben sampian ikut cak pemuda keng karo markena dua yang kebesaran Allah Subhanahu wa taala ilmu syariat Islam nomor dua kalaban takwa ke Allah. Mun beda orang tak andi ilmu, mun beda orang lo takwa ke Allah. Oh ding ni kata ada arkena sama sekali makela oh ding pada ben mate manter tak tepak anak foto nak kula ben sampian Allahumma menter anak kula ban sampian tetia anak si bisa macam lep sampai kula ban sampian abali ke Allah amin Allahumma karena kula ban sampian tak kira burung bekal ma cuma Allah seko besar seodi saros terosah
mun ki anyamah manusah pasteh ki bede betesah ya rabbabil satajana bakal mulai ka Allah abali pole tuang udah ta pele ibadana kaile oleh ya rabbabil ontong ongku seandi potra bisa pengetahuan agama pen malam Jumat Salasa ka kufuran Yasin na ibacah ya rabbabil waghfir lana ma madaya wasi'al karami pon lekesi pertama jadi orang mate kaula ben sembian ketika abadi ke Allah itu nanti manusia ketika sudah kembali menghadap Allah tunyah dari kuburan abadi keluarga dari kuburan abadi kare amal tok secekak amal seh ekelaku ki odi untuk kuburan tibi tak bisa nambah amal keng untungnya bisa kirim amal dari tunyah saya rasa ngirim anak seandi ilmu agama seepa sekolah menter ilmuna manfaat Allahumma la umpama santre depa umur kaada potra gula ben sampian epa sekolah pas sete maka orang semate dalam nyari ilmu man mata fi talabil ilmi mata syahida orang ki bekto nyari ilmu pasete nikah sareng Allah etoles orang mati syahid Allahumma orang ni kamu nandi guru teh mau nandi guru ni lebih gampang selamat makanya pas sekolah pak guru gila kita hari ini ke cerita bahwa sering ada tengi mimpi sareng kiai lah sete ketika beda perkara tak saya ilmu mimpi sering kiai paregi petunjuk saya artinya ada remah guru saya sete saus bisa selamat santri seki beda itunya lambat saya kena kholil Bangkalan saya kena kholil seki odi santri saya mate ni keselamat marga saya kena kholil seki odi artinya ada remah beda hubungan mon orang andi guru bekan ipa selamat tah entah guru ki odi atau guru lah sete keng mon orang ni ka guru lebih semak dan jalan selamat mengku Allah subhanahu Syekhona Khalil teman ngiring orang mati bi ring mati ni kesantrena kabulan na Syekhona Khalil saya mati ni kata oning ilmu kengep di kiai luar biasa sete di Syekhona Khalil itu rok bunte la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong orang mati song osong orang mati song osong orang mati buntu labun sepote Norak saya kena Khalil, eko puraki, sering saya kena Khalil dua aki, mau sakit telken, saya kena Khalil kuper dari kuburan. Depak katalim saya kena Khalil ni kapas akle bahasa kasar, bahasa alus kasokan, sampai jangan nak kena santri sampai koh, bahasa kasar sampai ngelakak, sampai akle sangat, kasokan sangat. Santri ni keheran, saya kena Khalil datang dari kuburan ni pas aklean, cek kaja ni berapa? Situng santri masuk ke saya kena Khalil. Atanya takut santri selain ini ke andi ati coba ke Syekhona matur kiai panjenengan dari ngale kuburan ki burumi pas kasokannya agele kan tak wajar mun dateng direng mati agele beden apa kiai takut santri selain ini ke deki andi ati coba kesampian pah ada bu Syekhona Khalid engkau yang minta agele kana engkau mulai di kuburan je ki buru dengan deng hijab antara alam kubur alam berzeban alam tunya bi Allah yang ka sampai tangko pengeding ke suara mungkar nakir saat tang santri ilmu kubur tang santri je bahitanya aki bi malaikat marrabbuka siapa pangeran kaki nah, tak sini ketanggi santri ni ngocak malaikat kula ni kata oning panapa malaikat kula haram benih keng tak ngargai pertanyaan sampean keng saja jawab tak tahu billah ya yang kuan keng tak tahu malaikat gila saya kena kholil dah iya boy malaikat
Sampean mun tahu jawab nama Rabbuka, kita usaha tanya ke kula. Sampean aja habis kedemangan, mungkar nakir ro keluar ro antar ke saya kona kondin. Nemu. Tak nemu. Mun benih santren saya kona. Sampean aja habis ke saya kona kholil, tanya akhir ke saya kona amar Rabbuka kain apa jawab pernah. Napa jawab pernah saya kona kholil kai jawaban kula iko. Malaikat mungkar pahakote malaikat nakir, tin akhi bejek. Arab pakar. Aba mo na chabis ka siya ko na ako nilong ko na boleh karole mak magkasay buji wab kapti. Ay tinaki bi malaikat. Etorot. Sampean kula-kula sini kabay. Marabbuka. Bon lantar kaki Husain Nasir sampean malaikat. Insyaallah percat sampean. Jadi dengan kula ban sampean ke guru karo mun ya ngetok engki kiai. Engki. Teguk para alat tu asyik tekuk pelerah. Cak gelak. Ku tahu nih bini di urusan kayak laki. Mun bodoh ya dong merkokong kue ke bodoh ya dengan kiai nak rasa nih. Gih. Arasanan tak bu ambu tak lemu le dari kardu tak mile tatang ke tak mile kuru nikatan denah orang sepudu. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nikah saya kena khodil ki odi kuruna. Saya mati santrena. Akat tengka guru make orang ki odi selamat amin Allahumma. Nika benih karo cerita Bapak Ibu, benih karo tutur tinolar, bukan cuma dari lesan ke lesan kopeng ke kopeng. Dalam kitab Is'adur Rafiq ala syarh Sulamit Taufiq juz awal bab al-iman ala suali munkarin wa nakir bahas kelaban cerita yang mirip kelaban cerita Kak Dintok lambak beda ulama asmana Abi Yazidil Bustami andi kabulaan nani kailum kopur tanya aki marrabbuka ana khadimu Abi Yazidil Bustami kula kabulana Abi Yazid wa man nabiyuka nabi naga ke siapa kula kabulana Abu Yazid imam maka ke siapa aba kula ni kabulana Imam Abu Yazid karo senikat tau sampean tahu sanggung bingung bi kula ngapa laki baiki kan jawab nening lema bi Allah pangeran kaulah Nabi Muhammad nabi kaulah Quran imam kaulah Ka'bah kiblat kaulah Islam laki Islam bini tretan kaulah tak karo ni kejawab benar apa laki Allah tretan kaulah Nabi Muhammad nabi kaulah Quran imam kaulah Ka'bah kaulah Islam laki Islam kaulah mun la apal lah mati sampean bantanya aki malaikat marrabbuka apalkan apal insyaallah pal sampean. Tak mun Sayyidina Umar nikah setan takok malaikat mungkar nakir apa takok kia Sayyidina Umar ilmu kopur bahaya tere malaikat ya Umar marrabbuka siapa pangeran kake bah telepon Sayyidina Umar wa marrabbukuma mun kaki kedua aja siapa pangeran nah cengeng mungkar nakir mi ida iya kan naib nyorot mungkar nakir matar ke pangeran nikah saat cerita Sidina Utsman amimpe bahat cerita ke Sidina Umar ilmu nempe bah cerita nikah pangeran bade makhluk kesambian nyaman Umar bi kule tanya aki salah tak nyampit kule tanya aki kia tanya aki dari malaikat wa man rabbukuma mun kedua aja siapa pangeran daik apa jawaban kakek kita aja jawab tugas kule kan tanya benih aja jawab siapa pangeran kakek ki ajunan Allahu Rabbi jawab ke Umar Allahu Rabbi entar boleh malaikat Umar marrabbuka siapa pangeran kakek wa marrabbukuma mun kakek kedua aja siapa pangeran nah Allahu Rabbi Allah pangeran kula Umar oh ya mun iya pada kecok nyak tanyaan kenjak ni debi cala bola lain makom kula ben sembian orang mun dalam sejarah seajuk ke malaikat ke salah satunya Sayyidina Umar boleh Al-Imam Abu Hani atau terkenal dengan sebutan Al-Imam Abu Nuwas. Jika salah satu waliullah sampai mangken ceritanya sebanyak kata cerita bahkan salah satu doa seemau salah setelah Jumat Ilahi lastulil firdaus si ahla
ولا أقوى على نار الجحيم. Ini termasuk pun doa Abu Hani atau Al-Imam Abu Nuwas. Abu Nawas pun Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi bidom min nun ay Abu Nuwas. Ini termasuk walina Allah ketika sedah kami pesarang selain di malaikat tak bengali tanya aki polanda Abu Nalok potenya ku mayit laju. Ni bisa kalau ngakali malaikat apa bacaan kaki Abu Nawas teku itang teker bebedak pental lengkok nulis tolesen ternyata ketika baca ilahilas julil firdausi ahla wal aqwa ala naril jahimi sampai cepon ulama mun badereng laki apa jeng Jumat marina Jumat pah maca ilahilas 5 kali maka mata ala imanin bila sakin orang ni bakal mate niba iman tanpa mang pole karena Abu Nawas tibi si andi doa nikah malaikat sampai tak bengal atanya mentar pada selamat Allahumma mantar teti orang saya tolongi guru amin Allahumma mantar teti orang saya tolongi nak potong amin Allahumma selamat dunia akhirat amin Allahumma teti nak potong solihin solihat semacam lep di dunia ke akhirat mongkoro macam lep dunia tok jual es pada yang semacam lep sampai ke akhirat nangkin Al-Quran nangkin kebagusan nangkin kesayan mun anak sampean pengaji pi potran sampean sekolah ku lek ku tak usah khosos ala ku kebagusan napa abai akili kesampian ini kedebuna kanjeng Nabi tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid mun anak pengaji di orang tua anak ngaji tak usah khosos kencerna akili kesampian karena lambat si oni ngaji gara-gara bi sampean sekolah mangkana sekolah mangkana pengaji insyaallah nak foto ni ketetilan cilen selamat ku leben sampean mantir selamat kafi Allahumma mantir teti orang saya pecah lebih nak foto Allahumma mantir teti orang teka hajat Allahumma mantar teti orang mun andi penyakit kelaban baru karena majelis pengajian makin penyakit tetada mun beda andi otak lekas mare cak gila ongguan mantar kempang ziarah Mekah Madinah mantar lanceng umur mantar tak mati ya entek geluh alamin tak mati ada emak mantar tak mati ya kecuali asangu la ilaha illallah Allahumma jal akhiru kalamina min qawli la ilaha illallah. Amin kau teh. Bahan bacan amin tak amin bah. Tak betah sekali kok bila tu dina re. Meni bacan amin pan bacan amin tak amin. Alah makin bacan mulai yang kisah jam lah. Terus. Cek badan bentang bin dekat kaki. Sampai ki kuat toju pukula mulai lomba mulai ki maurib sampai makin toju tak leso ki kuat ngaji sampai kau letung sampai kau 2 kuat toju cak kulian gula mulia tak ada jenis sembian deh orang pernah orang unceng boleh tak kurang letina kalau kita ada nak je rumah ku andi laku ongke kia keng benih ke pentas kurang lebih nanya on sepora menter tapangkian yang lain kesempatan kelaban kebadan sehat ben kenging ridon Allah nah es tutup tapi pah tutupi aslinya copok kuda lok teman nutupan tukang buka ngetok aji ya mun sambian bah dia mun pengajian ruah pi tukang baca Fatihah ada iya gula empon apa sambian je gula kucak pengaji kiari bunda jere budu terbi Allah barak ala hadhihi liyah wa likulli niyatin salihah al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين وطلاب نور العلوم الصالحية اللهم اجعلنا وإياهم وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله واختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة يا الله ولا تختمنا بسوء الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله ربنا على النور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعانا ببركة أسرار الفاتحة. Kesalahan kelopotan baik kesengaja atau punten sepora aki iki seporaan iki aslina api datui ke aja ini kata saya iki keng mun tak ke aja kulit tinaki bi sembian mungkin abang ki aunggu kapi dia biku aunggu yang ku ngerti ternyata aja ilen jadi bang tinaki ngede tinajak ke aja yang buang bak cuba buang kuspa kusegi puri sedua aja menter tetia ilmu kiki menter ya malakina nggih. Jadi anak pengacih, anak pengacih, mun anak ngacih, insyaallah sampeyan ipa selamat di anak ipa selamat di kuruna. Pada selamat masuk surga kapi nak putu bandeng sepo. Amin. Nggih. Salah ben lopot asli karena kula putu dan kula enteng nyon sepora. Mana bi beda bener asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ngereng tutup kelaban kafaratul majlis. Kula ada sampean rok bunte. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sekali toh bisa sampai yaki korang berlebih nyon sepolah setada batas epon burung beo burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih. Terima kasih. Hadana Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Maka dengan pembaca doa barusan maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Dari batan kaulah pribadi mana bibada salah petah batan kaulah nyon sepora saya tak ada batas epon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.